Salam. Dans la vidéo, nous avons introduction des provisions. Alors, à l'axe des amortissements, nous allons traiter les pertes de valeur définitives. Dans ce cas, les provisions, on va traiter les pertes de valeur soit momentanées ou des pertes de valeur probables. Alors, les pertes de valeur momentanées, c'est qu'on a dit par exemple un terrain ou un fonds commercial ou une créance client مثلا. وتيجي ان ايفينمون اللي تيخلي انه هذا لاكتيف سواء لاكتيف ايموبيليزي ولا لاكتيف سيركولا تيكون فيه واحد لا بيرت، ولكن هاد لا بيرت راه ماشي ديفينيتيف، غير واحد المده وغادي تعاود ترجع الفالور الاصل ديالها. Alors dans ce cas, on a le droit de constater ce qu'on appelle les provisions. بالنسبه les pertes de valeur probable, alors عندنا واحد le principe comptable qui s'appelle le principe de prudence. Le principe de prudence, il nous donne le droit de constater des pertes dès qu'elles sont probables. Ça veut dire que les pertes ماشي réelles باقي الله متوقعين عندنا الحق اننا نكونستاتيهم. شنو خاصنا نعرفوا حنايا au niveau ديال لي بروفيزيون وشنو لي تريتمون كونطابل اللي خاصنا نديرو. اول حاجه خاصنا نعرفوا حنا هذاك لوبجي اللي كنهضروا عليه داكوغ واش كانت فيه بروفيزيون، يعني كانت فيه قبل اون بيرت ولا ما كانتش فيه قبل اون بيرت. وهذا الشيء تنشوفوه من لي دوني، انطلاقا من لي دوني اللي تيكونوا عندنا في ليكزيرسيس، ومن بعد كنشوفوا واش لا بيرت باقا دابا ولا ما بقاتش. هذا الشيء اللي غادي نحدد به اشنو غادي ندير انا. دونك il me faut P-N-1 بروفيزيون N-1 وخاصني بروفيزيون ديال N 31 N كنعني ب N هذا العام والعام و N-1 كنعني بها العام اللي قبل. Alors, les provisions, elles s'appliquent à les éléments non amortissables. Ça veut dire fonds commercial ou terrain. Les titres, ça veut dire les titres de participation, les titres et valeurs de placement, les stocks, les créances ou les risques et charges. Les risques et charges, on va traiter ce qu'on appelle les pertes de valeur, les probables, mais momentanées. Alors, on va voir ensemble, faire de la série, les pertes de valeur, les provisions pour dépréciation des immobilisations, les fonds commerciaux terrain, provisions pour dépréciation des stocks, provisions pour dépréciation des créances, provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement et des titres de participation, ce qu'on appelle les TP et les TVP, ou provisions pour dépréciation des risques et des charges. Donc on se voit la prochaine vidéo.